अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खैर मकदम है आपका हाईटेक टीवी न्यूज में। मैं हूं ज़ैनब गजाली। चलिए जानते हैं आज की अहम खबरें। देवांश की सालगिरह के मौके पर वेंकना की मौजूदगी में पूजा। टीडीपी लीडर चंद्रबाबू नायडू का कुंभा, जो अपनी घरेलू एल्लावापू वेंकना में किसी भी अच्छी तकरीब की मेजबानी करने की रिवायत बना रहा है। देवनेश की सालगिरह तिरुमला में मनाई गई। नारा भुवनेश्वरी, लोकेश ब्रह्मानी, देवेंश और खानदान के दीगर अफराद ने देवेंश की सालगिरह के मौके पर आज तिरुमला वेंकना का दौरा किया। हुकूमत के मशीर साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने निजामाबाद कस्बे के मल्लापल्ली कॉलोनी डेलेक्स फंक्शन हॉल में मुनक़दा इफ्तार डिनर में शिरकत की और खुसूसी दुआ की। सुनील डिम्पल ने पीडीडी की जानकारी के खिलाफ सख्त एहतजाज की क़ियादत की। प्रीपेड मीटरिंग, गलत बिलों की तरसील और गरीब खानदानों की बिजली के कनेक्शन मुनक़ता होने के बाद ये एहतजाज हुआ। डिम्पल ने जम्मू कश्मीर हुकूमत को कनेक्शन बहाल करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। बसूरत दीगर बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू किया जाएगा। डिम्पल ने मुबीना तौर पर जम्मू शहर के लोगों को गरीब खानदानों के 50% बिजली के कनेक्शन मुंतखब करने पर एहतजाज शुरू किया। जुबली हिल्स ऑफिस में मलिका जिगरी पार्लिमानी हल्के की सतह की तैयारी की मीटिंग। पीसीसी के सुदूर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, मधु यशगी गौड़, एमएलसी पट्टनम महेंद्र रेड्डी, पट्टनम सुनीता रेड्डी, साबिक एमएलए सुधीर रेड्डी, मेनापल्ली हनुमंतराव, रंगा रेड्डी, डीसीसी सदर नरसिम्हा रेड्डी और पार्लिमानी हल्के के अहम कायदीन मौजूद थे। हम चिवड़ला की सरजमीन पर तीसरी बार हैट्रिक के तौर पर बीआरएस का झंडा बुलंद करेंगे। एमएलए, एमएलसी और पार्लियामेंट के साबिक एमएलएज ने ऐलान किया है कि वो आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में बीआरएस पार्टी के चिवड़ला पार्लिमानी उम्मीदवार कासानी ज्ञानेश्वर की जीत के लिए काम करेंगे। मानिक कृष्ण की बीआरएस लीडर की प्रेस मीटिंग। बीसीसी के वर्किंग प्रेसिडेंट एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने शिकायत दर्ज कराई है और मादापुर पुलिस ने मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। कांग्रेस एमएलए उम्मीदवार फेरोज खान ने इल्जाम लगाया कि चित्रपुरी कॉलोनी में 3000 करोड़ की बदनवानी हुई है। सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी सैयद अजीज पाशा ने कहा कि भले ही बीजेपी अब की बार 400 पार के बारे में जबरदस्त प्रोपेगेंडा कर रही है, लेकिन वजीर आजम मोदी के जोश जज्बे पर तशवीश है। इन्होंने कहा, मौजूदा लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी के लिए 270 सीटें हासिल करना इत्तेहाद भारत से मुश्किल होगा। एक तरफ मजबूत होता जा रहा है और दूसरी तरफ अगर बीजेपी की सीटें हारती हुई नजर आई तो 400 से ज्यादा एमपी की सीटें कैसे जीती जा सकती है। इन्होंने तबसरा किया कि अगर बीजेपी दोबारा इख्तियार में आती है तो वो आईन, शहरी हुकूक को खत्म करके फैशिज्म को नाफिज करेगी। श्रीकाकुलम हरका टीडीपी के यूथ कायदीन और जॉइंट श्रीकाकुलम जिला सरपंच एसोसिएशन के सदर मिस्टर गोंडू शंकर और उत्तर आंध्रा कल्याण राम फैंस एसोसिएशन के सदर बेकर तिरुपति राव से श्रीकाकुलम सिटी कॉरपोरेशन के तहत चन्ना बोंडेलीपुरम में इनके घर पर मुलाकात की। आज कामारेड्डी हल्के में डोमाकोंडा मंडल, लिंगुपल्ली, भंकनूर मंडल, एंथमपल्ली जिला इंचार्ज वजीर जोपल्ली कृष्णा राव और साबिक वजीर हुकूमत के मशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने जंगमपल्ली गांव में सालाबारी से तबाहशुदा फसलों का मुआयना किया और किसानों को यकीन दिलाया कि वो इनकी मदद करेंगे। साबिक एमएलए गुंडलक्ष्मी देवी श्रीकाकुलम हल्का इंतखाबात तेलुगु देशम पार्टी के इंचार्ज ने क्लंग पट्टनम और मतुलेसम गांव टीडीपी के अहम कायदीन के साथ मीटिंग में कहा कि ये तेलुगु देशम हुकूमत है जो आने वाली है और हम सबकी जरूरत है मिलकर काम करने और एक बार फिर चंद्रबाबू नायडू को वजीर आला बनाने और हमारी रियासत को तरक्की के लफ्ज में चलाने के लिए इनकी सताइश की जाए। इन्फोर्समेंट टीमों ने जुमेरात को इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के तहत 38,150 रुपये की 72.88 लीटर गैर कानूनी शराब जब्त की। दीगर अशिया को जिला इलेक्शन ऑफिसर जीएचएमसी ने जब्त कर लिया। कमिश्नर रोनाल्ड रोज ने ये बात कही। इन्होंने कहा कि पुलिस, एसएसटी, एफएसटी टीमें मैदानी सतह पर 24 घंटे मुआयना कर रही हैं। डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का ने सीपी राधाकृष्णन को तेलंगाना रियासत का गवर्नर बनाए जाने पर शाइस्तगी से मुबारकबाद दी।
ریاست ہریانہ کے گورنر بنڈارو دتاتریہ، ریاستی وزیر برائے طبی صحت، خاندانی بہبود، سائنس اور ٹیکنالوجی دامودر راجنار سمہا نے حیدرآباد کے MNJ کینسر اسپتال میں قائم کیے گئے صفائی ستھرائی، سیکیورٹی اور کینسر سے متعلق آگاہی مراکز کا معائنہ کیا۔ ڈاکٹر نواسن منسوامی رادھا اڈا کی ٹرسٹ MNJ کینسر اسپتال میں پچھلے 1.5 سال سے گورنر دتاتریہ، ریاستی وزیر دامودر راجنار سمہا نے سرت اٹاکی کی طرف سے اسپتال میں اپنے خرچ پر کیے گئے صفائی، سلامتی اور بیداری کے پروگراموں کی تعریف کی۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے بستی کے دورے کے ایک حصے کے طور پر باغ امبرپیٹ ڈویژن کا دورہ کیا۔ BJP کسان مورچہ کے کارکنوں کی میٹنگ نارواڑہ میرپورہ میں ضلع صدر کسان مورچہ وڈگام عبدالرحمان شیخ کی قیادت میں منعقد ہوئی۔ میٹنگ کے دوران ہونے والی بات چیت میں وزیر اعظم کی طرف سے متعارف کرائی گئی اسکیموں پر روشنی ڈالی گئی، جس میں شرکاء کے درمیان اہم معلومات کو پھیلایا گیا۔ کانسٹیچوئنسی بیروا، ڈسٹرکٹ بڈگام، یہاں کاریکرم ہوا ہے BJP کاریکرتوں کا۔ سب بھائیوں نے شکریہ کیا ہے کہ مودی جی نے جو کچھ آج تک دیا ہے تو ہم اس کا شکر گزار ہیں۔ البتہ مودی جی کو ابھی ہم امید آس لے بیٹھا ہے کہ مودی جی کو ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ اب الیکشن آ رہا ہے، الیکشن میں ہم مودی جی کو ووٹ دوں گا دل کھول کر۔ تو یہ یہاں کی تمام بھائیوں کو یہ بولنا ہے۔ البتہ اس میں یہاں پر کشمیر میں بجلی کا بڑا بحران ہے، جو کشمیری قوم یہ برداشت نہیں کرتا، یہ ہماری برداشت سے باہر ہے۔ تو یہاں پر کسانوں کا جو لون ہے وہ بھی کسان ادا نہیں کر سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ موسمی کروٹ کی وجہ سے کسانوں کو نقصان ہو رہا ہے، چاول کو نقصان ہو رہا ہے، مکائی کو نقصان، فروٹ کو، ڈرائی فروٹ کو نقصان ہو رہا ہے، سیبوں کو نقصان ہو رہا ہے۔ مودی جی کو ہم یہی گزارش کر رہا ہے، یہ پورا کشمیری قوم، کہ ہم کو یہ کسان لون معاف کر کے، تاکہ ہم ہمیشہ کے لیے مودی جی کو ووٹ دیتے رہوں گا۔ تو BJP کسان مورچہ زندہ باد، زندہ باد۔ تو جل جیون پروگرام ابھی مکمل بھی نہیں ہے، ابھی اس میں بہت کمزوریاں ہیں۔ جو یہاں پر جو انتظامیہ ہے وہ سستی سے کام لے رہا ہے، لوگوں کو بڑی پریشانی ہے پانی کا۔ تو مودی جی کا جل جیون پروگرام ہر گھر میں نل کا، ابھی گاؤں میں بھی نل کا نہیں ہے، تو گھر میں کہاں ہے؟ تو یہ جو PHA ڈپارٹمنٹ ذرا یہ سستی سے کام لے رہا ہے، ان کو کیا پتہ، ان کو دن میں یہ نیند کیوں آ رہا ہے؟ ویسے ہی ہر کسی کو نیند رات میں ہی آتا ہے، تو ان کو دن میں بھی آتا ہے۔ ابھی لوگوں کو پانی کا بڑا مسئلہ ہے آج بالکل۔ تو یہ تھی آج کی اہم خبریں، پھر ملتے ہیں نئی خبروں کے ساتھ، تب تک جڑے رہیے ہائی ٹیک TV نیوز کے ساتھ۔